super gevaarlijk. Want hij kan ontploffen ook, hè. Er hoeft maar dit fout te gaan. In Nederland is het drugsprobleem gigantisch groot. De hoofddrugs die hier in het land gemaakt worden, dat zijn amfetamine, op straat ook wel speed genaamd. Dat zijn MDMA, op straat ook wel ecstasy genaamd. En dat is op dit moment methamfetamine, oftewel crystal meth. Een lab wordt gevonden. Kijk, hier zie je ook allemaal wietafval. Here we have some methamphetamine crystals that was seized in a clandestine laboratory. This is actually the most pure methamphetamine that we have seen in the Netherlands. Typical Mexican style, there's hardly any impurity. When MDMA is put on the field, the plant actually can absorb the MDMA and it will be incorporated into the plant itself. En dan stonden daar, pakten we die jerrycans, die waren helemaal afgeladen, omdat er geen lucht meer in zat. En dan zaten we te kijken en die gooiden we hier het water in. Siamo nel Brabante, una regione agricola del sud dell'Olanda. Un insieme di pianure, distese di campi e piccole fattorie. È in questo contesto bucolico e verdeggiante che si celano centinaia di laboratori clandestini. In queste campagne si nasconde la produzione di droghe sintetiche consumate in tutto il mondo. Ecstasy, MDMA, anfetamine, GHB, metanfetamine. Un mercato in costante crescita che inonda discoteche e locali di tutta Europa. L'Olanda è la Gerusalemme di queste droghe. Per scoprire questo mondo parallelo, ho incontrato un pioniere di questo business in un paesino di 5.000 abitanti. Joop Gothmers. Negli anni 80 e 90, Joop praticava il pugilato e cucinava ecstasy. Sometimes when I see fights against, then I can't believe that I was dead. Dopo anni di carcere, colui che era considerato il boss dell'ecstasy nella regione ha cambiato vita. Del suo passato criminale rimane solo un bestseller. Baby, kom eens hier. Kom eens mijn badje. Hallo. Oggi ha 63 anni ed è quasi un cittadino modello. Ik heb ook geen pitbull nodig, hè? Al die criminelen hebben pitbulls, weet je wel, en Staffords en van die vechthonden. Ik heb nooit zo'n hond gehad. Ik had een boemetje. Non è un caso se Joop è finito in questo mondo. Prima di lui, suo padre era già un potente trafficante di cocaina. Brando, have a look here. This Lamborghini is for my friend. What kind of friend? Yeah, I know him from my first life. Joop ha seguito le orme del padre, ma all'età di 25 anni decise di orientarsi sulle droghe sintetiche, all'epoca in pieno boom. Al die labs, die amfetamine labs en die ecstasy labs, die zitten allemaal rond de Belgische grens. Want de meeste drugs die geproduceerd werd, ja, ging ook naar buitenland. Er is maar een paar procent van alle drugs die geproduceerd wordt, blijft in Nederland. Alles gaat naar België, Engeland, Frankrijk, Italië. Ja, gewoon hier wordt de beste drugs gemaakt. De beste ecstasy, de beste wiet wordt er gekweekt, de beste amfetamine wordt er gemaakt. Ja, het is bijna belachelijk. Dat kleine landje is bijna overal goed in, maar ook in een negatieve zin. Secondo Joop, l'Olanda, nota per la sua politica di tolleranza in materia di stupefacenti, è sempre stata un terreno fertile per il traffico di droga. Il lassismo giuridico e la scarsa repressione hanno fatto sì che la produzione di droga si concentrasse proprio qui. Ja, en tuurlijk, nu
naarmate de jaren verstrijken is het natuurlijk steeds, de Nederlandse wet die moest natuurlijk ook steeds strenger worden voor die drugshandel. Dus nu is het al lang niet meer, maar ja, nu de kennis die we inmiddels vergaard hebben in Nederland om drugs te produceren, ja, dat is een kennis van jaren. Dus voordat ze ergens anders die kennis hebben, ja, dan ben je ook weer jaren verder. Dus we lopen eigenlijk, zeg maar, continu achter die feiten aan. En daarom wordt er nu nog steeds zoveel geproduceerd. Oltre alle leggi, le infrastrutture di cui beneficia l'Olanda, come porti, aeroporti e autostrade, consentono una logistica ideale anche per lo smercio di sostanze illecite. Negli anni, i laboratori di droga sono cresciuti come funghi. Per capire come funziona un laboratorio, chiedo a Job di portarmi in questa fattoria abbandonata che scorgiamo lungo la strada. E manco farlo apposta. Hier is een typische plaats waar een lab wordt gevonden. Hier, kijk, hier zie je ook allemaal wietafval. Hier, dat is ook geen toeval. Dat is hier overal. In Brabant is dat zoveel. Je kan, kijk, we komen op één locatie en er ligt wietafval. Ja, dat is hier zoveel. Dat is... I vasi, l'isolante e gli impianti di aerazione testimoniano della presenza di una piantagione di marijuana, la cui coltivazione, nonostante il consumo sia consentito, è illegale. Maar hier heb je natuurlijk ook dat er gewoon een lab kan zitten. Kijk, dit is nu natuurlijk maar wiet, maar anders heb je zo, heb je hier gewoon zo. Hier staan koeien, hier heb je een dubbele wand, Eigenlijk meer dan dit, zo naar daar, heb je niet nodig. Je zit alleen met je afval. Uno spazio di pochi metri quadrati è sufficiente per allestire un laboratorio clandestino. Ogni singolo casolare, capannone o fattoria isolata può diventare un'industria abusiva e sfornare migliaia di pillole al giorno. Basta saperle cucinare. Hier hebben we de eerste ketel. Dat is dan de eerste fase dat gekookt wordt. Maar met de BMK en de formamide. En de mierenzuur. Ja, dan hebben we hier, zeg maar, de tweede fase is dan een andere ketel. Zo'n glazen bol. En dat wordt dan gekookt met zoutzuur. Nou, dan wordt het gespoeld in zout water. Ja, dat is met speciaal zout. Dat is gewoon zo'n kan, zo'n tijl met water met zoutoplossing. Dan heb je heel veel afval natuurlijk, hè. En daar wordt die olie, die tweede fase, wordt dan hierin gegooid. En dan hier, in die laatste fase, dat is spierwit. En dat is de A-olie. Nou, en dan weer een eindje verder doe je het dan kristalliseren met zwavelzuur. Maar zo giftig allemaal. Alles doe je dus met gasmaskers op, witte pakken. Je bent... Maar zo werkt eigenlijk een lab. Nel corso degli anni, a detta di Job, la sintesi di queste droghe fruttava alla sua banda l'equivalente di 25.000 euro. Kom eens aan weg. Non a settimana, neanche al giorno. Blijf maar bij mij, kom maar. 25.000 euro all'ora. Un mercato milionario che i trafficanti si contendono tutt'oggi. Is it dangerous to walk around here? Ja. Hé, camera weg. Doe die camera weg. No, he's Doe het weg. Nel Brabante, le droghe sintetiche sono un tabù e fanno paura. In queste pianure, qualsiasi tettoia può nascondere un laboratorio clandestino. Chiunque si insospettisca viene minacciato o fatto tacere. Queste sono le immagini girate dalla polizia durante un'incursione. A differenza del cliché di Breaking Bad,
queste infrastrutture artigianali sono insalubri, pericolanti e mobili. I cosiddetti cuochi spostano la produzione da una fattoria all'altra per depistare le indagini, mentre la scelta di luoghi remoti consente loro di operare in segretezza. Per le forze dell'ordine, scovare i laboratori è come una caccia al tesoro. For example, if you see this farm, like here on the right, you see a house with a really big barn, and every barn would be a possibility. So actually, any farm can be turned into a lab, that's the thing. Yeah, that's the biggest problem. So if you have 1,000 farms, we have 1,000 possibilities. If they have a barn or a situation where they can build a lab, they don't need so much space. The only thing they need is a place to hide, and if it's in this country, near the border, yeah, it's very awesome for them. What is really happening, of course, in this area is that criminals don't own the barns, so they approach the farmers just to rent it out. So that's what we see most often. Per avere indizi sui presunti nascondigli, il lavoro di intelligence è fondamentale. Herman lavora sul territorio da quasi 20 anni. Ogni settimana si reca dagli abitanti di queste zone per sensibilizzarli e raccogliere informazioni. Ma chi abita qui spesso non ha mai sentito parlare di droghe sintetiche e chi sa qualcosa preferisce il silenzio. Hallo! Zo, morgen. Alles goed? Ja, prima. Jullie ook? Ja, goed. Hey, ik heb heel veel vragen. Wij zijn bezig, in de buitengebieden zijn we allerlei controles aan het doen. Ja. Op het gebied van synthetische drugs, drugslabs en dat soort dingen. All'ennesimo tentativo, questo contadino ci confida di essere a conoscenza del fenomeno e di essere già stato avvicinato da gente poco raccomandabile. Su richiesta di Herman, accetta che il suo capannone venga ispezionato. Il poliziotto fa quindi un breve giro di ricognizione per raccogliere indizi. We just asked the guy all kinds of questions and what he's doing here and what he's making, and he's building an apartment. The stuff he used is also used in drugs labs. So I've seen some stuff that is used. I asked him if he ever was approached by people, and he said he really was. So, and I see a bit on him, he was a bit stressed and he didn't want to say it. In queste campagne idilliache regnano la paura e l'omertà quando si parla di droga. Nel marzo del 2020, un'importante operazione delle forze dell'ordine ha messo in luce la pericolosità di questo mondo occulto. Intercettando delle telecomunicazioni criptate, la polizia scoprì che qualche cosa di losco si nascondeva in queste campagne. All'alba, una squadra di elite si appresta a prendere d'assalto questo capannone. All'interno della struttura, gli agenti trovano dei container. All'interno dei container non trovano né armi né droga, ma delle camere di tortura insonorizzate, strumenti, catene, manette e una poltrona da dentista. Metodi cruenti e sofisticati, fatti per intimidirsi tra criminali, ma che non lasciano i civili indifferenti. Di anno in anno, il traffico di droghe sintetiche impatta sempre di più la società civile, dando anche del filo da torcere alle forze dell'ordine. Nella città di Breda, la polizia ha disposto un centro di addestramento dedicato esclusivamente ai laboratori clandestini. Dentro questa scatola c'è l'occorrente per addestrare le nuove reclute. Del materiale sequestrato nei laboratori. Lui è Frank Pert, il massimo esperto a livello nazionale di droghe sintetiche, incaricato di formare gli agenti nella regione. Bidoni, polvere, solventi, un alambicco e una marmitta. Nel giro di mezz'ora
viene allestita la riproduzione di un laboratorio clandestino in scala reale, con tanto di pezzi originali. Welkom bij de training over synthetische drugs. In Nederland is het drugsprobleem gigantisch groot. En dat zit hem niet zozeer in het gebruik onder Nederlanders. Het is echt niet zo dat half Nederland verslaafd is en daartoe wel of niet geholpen moet worden. Het zit er met name in dat Nederland eigenlijk hofleverancier is voor de pillen en de poeders en dat ze wereldwijd geëxporteerd worden. De hoofddrugs die hier in het land gemaakt worden, dat zijn amfetamine, op straat ook wel speed genaamd. Dat zijn MDMA, op straat ook wel ecstasy genaamd. En dat is op dit moment methamfetamine, oftewel crystal meth. En voor degenen die naar Breaking Bad hebben gekeken op Netflix, ja, Breaking Bad is die serie waar crystal meth in wordt gemaakt. Vanuit Nederland wordt dat gemaakt en de export is wereldwijd. Daar wordt gigantisch veel geld mee verdiend. Wie weet op dit moment hoeveel geld jaarlijks omgaat in de omzet van synthetische drugs wereldwijd, die vanuit Nederland afkomstig is. Hoeveel? 18,9 miljard. Il seminario dura circa 2 ore, in cui vengono riassunti tutti i problemi legati alle droghe sintetiche. Dopodiché si passa all'addestramento vero e proprio. Ik geef jou een seintje op het moment dat we gaan starten in die andere loods. Dan geef ik even een seintje. This is a realistic scenario. So I just gave an instruction to the suspects. One of the suspects will be cooking here and the other one will be running from outside onto this place. They'll have a short conversation in panic, of course, because the police is coming and is following them. So they have to decide what to do when the police is coming inside. Per rendere lo scenario realistico quanto più possibile, anche i finti criminali vengono messi alla prova. Così facendo, Freck riproduce la totale imprevedibilità di un'incursione. L'interno dell'hangar è come un labirinto. I poliziotti non sanno né quanti criminali ci sono, né dove sono posizionati. Hebben jullie hulp nodig, collega's daar? How many labs have you dismantled for real? I think that are more than 100 at this point. But I've been doing this job now in the synthetic drugs for the last 10 years. What's the most important thing to teach to your The most important thing are the risks of entering a building. A suspect is running inside a building. You do not know, as being a police officer, on anything of this building. You have never been inside. And during the chase, you are finding a situation like this one. Then there are more risks to be aware of than just getting the criminal and putting the cuffs on. So the awareness of all the risks that those situations make, that's the most important learning thing of this training course. Yeah. So what are the dangers related to this? There are 3 dangers in general. The first one is the danger of explosion. And that's also of the using of one of the weapons we as a Dutch police have, the using of your firearm. We have a risk of the toxic fumes for yourself because we do not have the protection during a situation like this. And the third danger is the danger of all the chemicals. And they are very toxic, even if you don't have any gloves on or your arms are not protected and your whole body is not protected well enough. So a lot of dangers in these situations. Nel Brabante è fondamentale che gli agenti di polizia conoscano questi dettagli. Solo l'anno scorso, in tutto il paese, sono stati smantellati 93 laboratori. Ma i laboratori non sono l'unico rompicapo per le forze dell'ordine. Ogni settimana, infatti, le autorità hanno a che fare con l'abbandono dei rifiuti chimici.
Perché la sintesi delle droghe sintetiche produce tonnellate e tonnellate di rifiuti tossici di cui i trafficanti devono liberarsi. A farne le spese sono questi prati. Questo è l'Istituto Nazionale Forense dell'Aia. Jorrit Vandenberg è l'esperto in narcotici e studia l'impatto delle droghe sintetiche sull'ambiente. What you see here is a setup where we try to replicate recipes from the criminals to see what type of product we can produce, what type of impurities are formed, and what the yield is of the conversion processes that the criminals are using. In this particular case, we are synthesizing precursor chemicals for MDMA. So not the drug itself, but the precursor chemical from which it's made. So what you see here are drugs that have been seized by the police and they have been sent in for investigation. So we're going to determine whether there's MDMA inside these tablets. On the other hand here we have some methamphetamine crystals that was seized in a clandestine laboratory. This is actually the most pure methamphetamine that we have seen in the Netherlands. It's typical Mexican style. There's hardly any impurity and it has no smell because there's no leftovers of the precursor chemicals. La metanfetamina è una delle droghe più potenti e dannose che ci siano. Approdata in Europa da qualche anno, la sua produzione in Olanda è in continuo aumento. Se per produrre 1 chilo di ecstasy fuoriescono in media 8 kg di rifiuti, per produrre 1 chilo di metanfetamina ne fuoriescono sui 30, con sostanze molto più dannose. What are the most dangerous substances for the environment? Well, if you look at the environment, then it's probably mercury that is used in one of the synthesis processes of methamphetamine. That's a risk on the long term. And on the short term, you have very strong acidic and alkaline liquids that can give you burns and that will be deadly to plants and animals. So I have here 3 bottles with the remains after the investigation of the corn. We have the silks, we have the corn itself and the green parts of the plant. We know, for instance, that when MDMA is put on the field, for instance in manure, that the plant actually can absorb the MDMA and it will be incorporated into the plant itself. So that means that feed, for instance, for cattle will have some MDMA in it and that will be passed through the milk of the cow, for instance, that's eating those plants. Per adesso, l'impatto ambientale causato dalle droghe sintetiche è ancora in fase di studio. Ci vorranno anni prima che gli esperti riescano a determinare le conseguenze sul lungo termine di questo scempio. Ma soprattutto, non si può stabilire la quantità di rifiuti che vengono gettati ogni anno, perché alcuni li nascondono molto bene. Kijk, het was natuurlijk levensgevaarlijk. We moesten kijken of er niemand kwam. Altijd s'nachts. En dan stonden we daar, pakten we die jerrycans. Die waren helemaal afgeladen. Gewoon dat er geen lucht meer in zat. En zaten we te kijken en die gooiden we hier het water in. En waarom? Wij wilden niet dat het teruggevonden werd. Want het was levensgevaarlijk, het zijn allemaal aanwijzingen. Dus we wilden gewoon niet dat er iets teruggevonden werd. Daarom kozen wij ervoor om alles in het water te dumpen. Terwijl ik eigenlijk een hele grote natuurliefhebber ben. Maar nooit stilgestaan bij de consequenties van wat die rotzooi doet in het water. Hè? Want het is nu super milieubevuilend. Hè? Avendo conosciuto Job, penso che sia sincero quando dice che è dispiaciuto. Il fatto di raccontare queste storie è anche un modo per sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze del traffico di droga. So how often did you come here to dump your waste?
Gewoon wekelijks. Wekelijks werd er gedumpt. Gewoon, ja, dat moest wel, hè? Maar je wil ook niet meer te veel afval in je lab hebben. Want dan kunnen ze allemaal terugleiden hoeveel dat ervan geproduceerd is. Dus dat wilden we ook niet. Maar soms hadden we het zo druk, hadden we geen tijd om het te dumpen. Dan hadden we af en toe een hele wand. Er stonden allemaal jerrycans, allemaal vol afval. Ja, het moet toch een keer weg. Dus dat maakte allemaal de risico's allemaal groter. Dus het liefst deden we dan in kleine partijen, deden we het wel gewoon dumpen. Dus niet allemaal te veel. Nee. Probabilmente, sui fondali di questo fiume si possono trovare ancora delle taniche. Ma la cosa che preoccupa di più è che oggi i trafficanti scelgono di sversare i liquami direttamente nelle acque per non lasciare bidoni in giro.